করে না যাবে না করে Ipft কে ডর দেখানো যাবে না Ipft লং লিভ पच्चीस बोसोर नुखा जे CPM bo omahaikeno Ipft no sobainani bagai Tipraland no sajagyangui borok Ipft ni gobangma adongrokni against case khlaika arrest khlaika jate Ipft no sobainani bagai tini omahaino Tripura rajyo te kaisa bodol BJP same CPM ni choritro CPM ni character haikhlaino chini Ipft no bahake sobainani karon busakanggo edisi election chongbari faitong borok saimano aboni bagai Ipft ni adongrokno bahakai tatal mamlao khiklai borno arrest khai borno komjor khlaiman o rajnitik choloi tong Tripura rajyo pia sing tini sanani nayo je omohai nongni je wansukmung abo kono din norok success singlak karon norok nukhna CPM ni amalo sing Ipft লাগাতার 11 দিন লামা কাসুই আন্দোলন খাইকা চবা খাইকা হাজার হাজার মিথ্যা মামলা খাইকা Ipft নিতাব হাজার হাজার কেস পেন্ডিং চলিত আমবাই Ipft কিরিওয়ানে হিনিজর যদি বড় ওয়ানসুক কাঙ্কাই আবো বংনি ভুলুংনাই তিনি जोंनुगो टिप्रासातै टिप्रासानि लामाव बुसुंगो आसाइजाक सिनि BJP नि गोबांमा नेतारक दङ सिनि बरंगना दारेबती संरक दा बिद्युत संरक borok bo tiprasano bele nung tiprasano hangkai tiprasani sanmungno tiprasani hamkraini bagui jodi wansukangkai tamni bagui norok tini citizenship amendment bill ni biruddhe khaisa kokri ঠিক আছে কাছই মাই আবো আলাদা ব্যাপার পি Ipft citizenship amendment bill ni bagui 2016 ni simi आंदोलन खालाय फाइ दङ नरक खायसा कक सारा गया तिनि माधव बारियाव गुलि ककजाखा खायसा कक सारा गया जों Ipft सरकाराव जु सरकार दंथुतै जों विधानसभा बिसिंबो माधव बारियाव ककजामनि ककनो जों सराय सरायखाय सावि दङ बनकारिबो गोबां मानसिनि तिप्रासारकनि तामहिनायनि रोमान स्क्रिप्ट नि कक रंनो बसं विधानसभा बिसिं सावि दङ ट्रिंग रगनो सालसा छुटि रेदानि कक सावि दङ पिया BJP नि इंथुं CPM नि इंथुं कुनु MLA कुनु मन्त्रि थाइसा कक साया तिप्रासार मथांजानि बागै चिनि बरक रगनो ताबु बुसे कांगो एडिसि इलेक्शन फाइ तमनि बागै चिनि बरक रग किसा ग्रै बरक रग गरीब अंशनि बरक रग आबनि बागै वाक तक पुन नग रिनाय हिनिया गोबांमा बरक न लुप फुनुगै तिनि BJP ओ जइन खालारि दङ पियाबा बरक जों बाय कक सावि दङ जों BJP ओ थांपानो कुनु दिन चिन बखा BJP इंगै मान्या कारण BJP कुनु दिन तिप्रासार हामफ्रायनाय हिनि बरक जों फन खाइ सावि दङ ठीक न किसिसा जागाव कि बनि मन्त्रि रक दङ हिनि बरनो रां पैसा किसा चुबावानो कयदिन जे दिन एडिसि इलेक्शन पाइ थाङनो आबन परे बरनो लाथिरि रि रहरना आफ्रो नों तामु खलायनाय फियाबा चिनि Ipft नि नाहारमुं तिप्रालेन से तिप्रासानि पाइथाक हामनानि abongkha Tipraland sara chin tiprasa mothang jagya abo sara Tripura rajyoni borok saimani kok fiaba jungno social media tui gobangma comments klayo biko nongni Tipraland dagi election ganai phaika hangkai norok andolon khlainani sujog mankha norok alliance tongtui tamni bagai amoba nongni buini phunung se hine jungno gobangma borok Kok Silchakha fiaba omo haiya chini Ipft ingkai chini Tipraland jung nango jesakapana jung bo dolbai kathalai tong ya abo alada bepar jung 2018